ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग द्वितीय अध्याय। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एकादश द्वितीय अध्याय एकादश श्लोक ठार 30 श्लोक पर्यंत तांकर शोक दूर करने नाना प्रकार उपदेश दे आसछन्ति। वर्तमान से क्षात्र धर्म अर्थात स्वधर्म पालन करने उपरे गुरुत्व दे अर्जुन मनर भय को दूर करने चेष्टा कर 31 नंबर श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु मदहसि धर्माधियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य न विकम्पितु अर्हसि धर्माधियुद्ध श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एठारे भगवान श्रीकृष्ण कहते जे स्वधर्मं अपि निजर धर्म पालन करने प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य। जार जहाँ धर्म सी से धर्म पालन करिवो यह उचित कार्य। तेणु से कहते स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य निजर धर्म को मध्य आवेक्ष्य निजर धर्म को मध्य देखिले स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि न विकम्पितुम तुमर विकम्पित हेबा न अर्हसि तुमर विकम्पित हेबा उचित नुहे। तुमे आश्चर्यचकित बा तुमर कर्तव्य कर्मरु विचलित हेबा विकम्पित अर्थात विचलित हेबा न अर्हसि उचित नुहे। तुमको अन्य अनेक प्रकार उपदेश दिया जाइछि किंतु ताकू छाड़िले मध्य तुमे होच क्षत्रिय। तेणु तुमर धर्म को जदि मध्य देखा जाए स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य स्वधर्मं अपि च आवेक्ष्य स्व निजर धर्म को मध्य जदि देखा जाए न विकम्पितुम अर्हसि तुमे विचलित हेबा उचित नुहे। कारण धर्माधि युद्ध श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मात् ही युद्ध श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात धर्मात् माने धर्ममय धर्ममय युद्धरु ही युद्ध व्यतीत धर्मात् युद्ध श्रेय अन्यत् धर्म युद्धर अन्यत् धर्म युद्ध को छाड़ी अन्य कौनसी क्षत्रियस्य श्रेय न विद्यते। धर्म युद्ध को छाड़ी अन्य कौनसी कार्य क्षत्रिय पाई श्रेयस्कर नुहे। स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य निजर धर्म को मध्य देखिले तुमे विचलित हेबा उचित नुहे। कारण धर्मात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म युद्ध को बलि अन्य कौनसी कार्य क्षत्रियस्य श्रेय न विद्यते। श्रेय माने कल्याणकारक हुए नाही। निजर क्षात्र धर्म को देखि मध्य तुमे विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्मरु विचलित हेबा उचित नुहे। कारण धर्ममय युद्धरु बलि क्षत्रिय पाई अन्य कौनसी कल्याणकारक कार्य नाही। क्षत्रिय धर्म है युद्ध करवा किंतु तुमे युद्ध क्षेत्र पलायन पाई कहूच एवं युद्धरु तुमे पश्चातपद होच जहाँ क्षत्रिय धर्मोचित कार्य नुहे। तेणु यही श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निजर क्षात्र धर्म विषय सचेतन कराउछन्ति। स्वधर्मं अपि चावेक्ष्य निजर धर्म को मध्य
च आवेक्ष अर्थात देखी न विकम्पित महर्षि तुम्हें विकम्पित होगा कंपीबा बा विचलित होगा न अदहसी अदहसी माने उचित नुहे कारण धर्माधि युद्ध श्रेयोन्य क्षत्रिय न विद्यते धर्म युद्ध ठारू बड़ी श्रेय क्षत्रियर आउ किछि नाही। यह 31 नंबर श्लोक। वर्तमान आमे 32 नंबर भगवान श्रीकृष्ण यही श्लोक कहते जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमादृशम् जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमादृशम् जदृच्छया जदृच्छयार अर्थ होचे आपे आपे जहाँ आपे आपे आमे इच्छा करना किंतु जहाँ आसी जाइछि जदृच्छया चोपपन्नम चोपपन्न माने आसी जाइछि बा उपगत होइछि बा प्राप्त होइछि जदृच्छया चोपपन्नम च उपपन्नम च बेले मध्य उपपन्नम बेले आसी जाइछि उपगत हो जाइछि जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारं अपावृतम स्वर्गद्वारम अपावृतम ताकू संधि विच्छेद कले होछि स्वर्गद्वारं अपावृतम स्वर्गद्वार को खोला करुथिबा स्वर्गद्वारं अपावृतम अर्थात उन्मुक्त करुथिबा स्वर्गद्वार को उन्मुक्त करुथिबा जहाँ आसी जाइछि जो युद्ध जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारं अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमादृश सुखिनः माने से माने होचन सुखी क्षत्रिय माने से क्षत्रिय माने सुखी हे पार्थ जो माने लभन्ते लभन्ते माने प्राप्त होती पाती युद्धम ईदृशम ईदृशम माने यही भली युद्ध को जो माने प्राप्त होती हे पार्थ हे अर्जुन से ही क्षत्रिय माने सुखी अटंती भाग्यवान अटंती को माने जो माने यही भली युद्ध को प्राप्त होती सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम यही भली युद्ध जो माने प्राप्त होती कौ भली युद्ध जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम उपावृतम जोड़ाक आपे आपे यही स्वर्गद्वार उन्मुक्तकारी एवं युद्ध जहाँ आपे आपे आसिक पहुँची जाइए से भली युद्ध जहाँ को प्राप्त हुए से क्षत्रिय माने अत्यंत सुखी अटंती ये कहते जदृच्छया चोपपन्नम जहाँ आपे आपे च उपपन्नम आसी पहुँची जाइए स्वर्गद्वारम उपवृतम स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्गद्वार को खोला करुथिबा स्वर्गद्वार को उन्मुक्त करुथिबा युद्धम ईदृशम यही भली युद्ध जेतेबेले आसिक पहुँची जाइए एवं हे पार्थ सुखिनः क्षत्रिया से ही क्षत्रिय माने सुखी अटंती जो माने लभन्ते युद्धम ईदृशम यही भली युद्ध को जो माने लाभ करती बा प्राप्त करती से माने निश्चित भाव सुखी अटंती जदृच्छया चोपपन्न जोटा आमे इच्छा करना किंतु आपे आपे से युद्ध आसिक पहुँची जाइए जोटा कि स्वर्गद्वारं अपावृतम जो युद्ध स्वर्गद्वार को उन्मुक्तकारी से भली युद्ध जो माने प्राप्त होती से माने निश्चित भाव सुखी अटंती माने आपे आपे प्राप्त होइथिबा युद्ध जहाँ स्वर्गर द्वार उन्मुक्तकारी अटे तेणु हे पार्थ जो मानकु एई भली युद्ध प्राप्त हुए से माने सुखी अटंती यह 32 नंबर श्लोक। वर्तमान आम 33 नंबर श्लोक पढ़ा अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं अथ चेत
ଅଥ ଅଥ ମାନେ ଏହାପରେ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମମ୍ 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 ସେଠି ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକିରି ଚେତ୍ତ୍ୱମିମମ୍ ହେଇଛି। ଅର୍ଥ ଏହାପରେ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମମ୍ ଚେତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇମମ୍ ଯଦି ତ୍ୱମ୍ ବେଲେ ତୁମେ ଇମମ୍ ବେଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ମାନେ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମ୍ୟଂ ମାନେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମଂ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଥଚେତ୍ ଏହାପରେ ଏଇସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ଜୟଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମହିଭୋଗ କରିବ ଯଦି ତୁମର ପରାଜୟ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହେବ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ ସୁଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଅଥ ଏହାପରେ ଚେତ୍ ମାନେ ଯଦି ତ୍ୱମ୍ ତୁମେ ଇମମ୍ ମାନେ ଏହି ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମମ୍ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିସିସି ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମ ସେହି ଧର୍ମମୟ ସଂଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଏହି ଧର୍ମମୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନ କରିସିସି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ତୁମେ ନ କର ବା ନ କରିବ ଅଥ ଚେତ୍ ତ୍ୱଂ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିସିସି ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନ କରିବ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତୁମେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହେବ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ତତଃ ମାନେ ତାହାପରେ ଅଥ ବୋଲେ ଏହାପରେ ତତଃ ମାନେ ତାହାପରେ ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ନିଜର ଧର୍ମ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଫେମ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ସୁନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ହିତ୍ୱା ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଉଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାପମ୍ ଏବାପ୍ସ୍ୟସି ପାପ ହେବ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଥ ଚେତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ତେଣୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନ କରିବ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧକୁ ନ କରିବ ଏବଂ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଯିବ ତତଃ ତାହେଲେ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଫଳରେ ତୁମକୁ ପାପ ହେବ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି ତୁମେ ପାପର ଭାଗୀ ହେବ। ଅତି ସରଳ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାପର ଭାଗୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 34 ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭାବର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଭାବଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ବାହାର କରି ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟନ୍ତି ତେ ବ୍ୟୟାମ୍ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତିର୍ ମରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अर्थात अकीर्ति चापि भूतानि 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 अर्थात भूत माने बा प्राणी माने देव यक्ष नर गंधर्व किन्नर समस्ते एमाने हेले भूत। तेणु अर्जुन जितेबाला युद्ध क्षेत्र पलायन करुँच सेतेबाला श्रीकृष्ण कहते जे जदि तुमे यही युद्ध न करी युद्ध से परांगमुख हुआ क्षत्रिय होकर ताहले तुमर अकीर्ति अकीर्ति तुमर अपजस अर्थात अकीर्ति चापि अकीर्ति च अपि तुमर अकीर्ति गुड़िक च अपि मध्य भूतानि कथयिष्यन्ति। भूतानि अर्थात भूत माने अर्थात प्राणी माने देव यक्ष गंधर्व किन्नर ये समस्ते भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम ते व्ययाम ते अव्ययाम ते माने तुमर ते तब ते तेणु ते अर्थ तुमर अव्ययाम अव्ययम माने अक्षय तुमर जो अक्षय अपकीर्ति तुमर अक्षय अपकीर्ति को भूतानि कथयिष्यन्ति भूत माने प्राणी माने कही बोलिबे तुमर जो अक्षय अपकीर्ति जो अपकीर्ति तुमर हम ताहा लिभिबार नाही ताहा क्षय हेबार नाही। तेणु तुमर जो अक्षय अपकीर्ति जो अपकीर्ति तुमर हम धर्म युद्ध ठारू दूरे जीवा द्वारा भूतानि भूत माने मध्य ते अव्ययम अकीर्ति कथयिष्यन्ति तुमर अक्षय अपकीर्ति को कहिबे तुमर अक्षय अपकीर्ति को कहिबे अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम तुमर अव्ययम अकीर्ति तेणु तुमर व्यय न हेबा बा न लिभिबा अपकीर्ति जो अक्षय अपकीर्ति को से माने कहिबे एवं जदि समस्ते तुमर अपकीर्ति गान करती अर्जुन तुमको जदि से माने भीरु कापुरुष आख्या दियंती एवं ता द्वारा जो अपकीर्ति तुमर होउची सेही अपकीर्ति अकीर्ति चापि च अपि भूतानि भूत माने कथयिष्यन्ति अर्थात कहिबे ते अव्ययम तुमर ही अव्यय अक्षय अपकीर्ति को कहिबे एवं संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य संभावित तुम्हें हूँ संभावित संभावित अर्थ हूँ सम्मानित मनुष्य जो मान पाखे संभावना रही जो मान पाखु किसी एक्सपेक्टेशन करा जाई पारुछि से माने हेले संभावित। तेणु अर्जुन तुम्हें हूँ जड़े वीर पुरुष तुम पाखु वीरत्व को आशा करा जाए तेणु तुम हूँ संभावित संभावितस्य चाकीर्ति संभावितर मध्य संभावित पाई संभावितर यही अकीर्ति च अकीर्ति संभावितर अकीर्ति मध्य गोटे संभावित पुरुष पाई जड़े सम्मानित पुरुष पाई यही अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते मरणात् मरण ठारू मध्य अतिरिच्यते अर्थात अत्यंत दुखदायी अटे। तेणु हे अर्जुन तमें जदि यही धर्मयुद्धर विच्युत हुआ यही धर्मयुद्धर परांगमुख हुआ यही धर्मयुद्धर पश्चातपद हुआ ताहले समस्ते सबु भूत माने भूतानि तुमर अक्षय अपकीर्ति गान करिवे तुमर अक्षय अपकीर्ति अकीर्ति अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम तुमर यही अव्यय अपकीर्ति को गान करिवे कही बुलिवे एवं संभावितस्य चाकीर्ति संभावितर मध्य अकीर्ति तुम्हें हूँ संभावित तुम्हें हूँ सम्मानित जड़े क्षत्रिय तुमर यही अकीर्ति मरणादतिरिच्यते मरणात् मरण ठारू मध्य बली मरण ठारू मध्य श्रेयस्कर ता अर्थ श्रीकृष्ण एठारे अर्जुन को कहते जे तुम्हें धर्मयुद्धर पलायन करवा मरण ठारू मध्य बली अटे मरण ठारू बड़ी दुखदायक अटे। वर्तमान श्लोक नंबर 35 भयात् रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः
जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवं भयात् रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवं भयात् रणादुपरतं आको संधि विच्छेद कले कौन होची भयात् रणात् उपरतम भयात् भय हेतु रणात् रण क्षेत्र उपरतम उपरतम माने पश्चात पद ହେଇଛ भयात् रणांग उपरतंग मत्स्यन्ते मत्स्यन्ते माने मने करिवे त्वाम तुमको महारथा माने महारथी माने महान वीर माने कौन मने करिवे तुमको मने करिवे जे भयात् रणात् उपरतम भय हेतु तुम्हें रण क्षेत्र पलायन करिछ बोली मत्स्यन्ते अर्थात मने करिवे त्वांग महारथा तुमको मने करिवे कौन तुम्हें भय हेतु रण क्षेत्र पलायन करिछ को माने मन करिवे महारथी माने जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवं जेषां माने जेउ मानकर दृष्टि रे च त्वं तुमे जेउ मानकर दृष्टि रे बहुमतो बहुमत माने बहुमान्य होइथिल अर्थात तुमको जो माने अत्यंत मर्यादा देउथिले से माने मत्स्यन्ते अर्थात भाविबे त्वं तुमको भाविबे जे तुम्हें भयात रणात् उपरत तुम्हें भय हेतु रण क्षेत्र उपरत होइछ बोली महारथा महारथी माने मत्स्यन्ते अर्थात मने करिवे बा भाविबे तुमको तुम्हें भयात रणात् उपरत भय रण क्षेत्र चली जाइछ बोली से माने भाविबे जो मानक दृष्टि जेषां च त्वं बहुमतो जे मानक दृष्टि तुम्हें बहुमत अर्थात जो मानक दृष्टि तुम्हें मान्यगण्य तुम सम्मान बहुत थिला बहुमत बहुमत अर्थात बहुत सम्मान थिला भूत्वा भूत्वा माने होइथिल जो मानक दृष्टि तुम्हें मान्यगण्य होइथिल जो मानक दृष्टि तुम्हें बहुमत होइथिल वर्तमान जास्यसि लाघवम वर्तमान तुम्हें न्यून होइजिवो जास्यसि माने होइजिवो लाघवम लाघवम अर्थात नगण्य होइजिवो हल्का होइजिवो तुम्हें तुमरा गुरुत्व रहिबो नाही भयात रणात् उपरतम भय हेतु तुम्हें रणरे उपरत होइछ युद्धरु पलायन करुछ बोली मत्स्यन्ते त्वां महारथा तुमको महारथी माने मने करिवे एवं भाविबे जे तुम्हें भय हेतु रण क्षेत्ररु पलायन करिछ एवं जेषां को माने मने करिवे जेषां च त्वं महामतो जो मानक दृष्टि तुम्हें बहुमत जो मानक दृष्टि तुम्हें मान्यगण्य जो मानक दृष्टि तुम्हें सम्मानास्पद होइथिल वर्तमान कौन हम जास्यसि लाघवम वर्तमान तुम्हें लघुता प्राप्त हेबो बा वर्तमान तुम्हें बहुत हल्का हो सेमानक दृष्टि सेमान तुमको बहुत न्यून दृष्टि देखिबे। यापर 36 नंबर श्लोक अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादाश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च अवाच्यवादन च अर्थात अवाच्यवादन माने जो न कहवा कथा अवाच्यवादन न कहवा कथा गुड़ी को अर्थात अकथनीय निंदा अवाच्यवादन च बहुन बहुन माने अनेक गुड़िए अकथनीय निंदनीय कथा अवाच्यवादन च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति माने कहिबे वदिष्यन्ति अर्थात कहिबे बद धातुर लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तेणु अवाच्यवादांश अवाच्य माने कहिबा योग्य नुहे कहिबा योग्य नथिबा बाद अर्थात कथा कहिबा योग्य नथिबा कथा गुड़ी को अवाच्यवादन च माने मध्य कहवा को न कहवा योग्य कथा
ଯେଉଁଟାକ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକଥନୀୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକଥନୀୟ କଥା ବଦିଶନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବେ। କିଏ କହିବେ? ତବାହିତାହା, ତବ ଅହିତାହା। ତବ ମାନେ ତୁମର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ। ତବାହିତାହା, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅବାଚ୍ୟବାଦାଞ୍ଚ ବହୁନ୍ ଅବାଚ୍ୟବାଦାନ ବଦିଶନ୍ତି, ଅନେକ ଅକଥନୀୟ କଥା ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ନିନ୍ଦନ୍ତ ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିନ୍ଦନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବହୁତ ଅକଥନୀୟ କଥା କହିବେ। ନିନ୍ଦନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ନିନ୍ଦା କରୁ ବା ନିନ୍ଦା କରି। ନିନ୍ଦନ୍ତ ତବ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ତୁମର ପାରିବା ପଣିଆଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କରି ତବାହିତାହା ତୁମର ଅହିତାହା ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁନ୍ ଅବାଚ୍ୟବାଦାଂଶ ବଦିଷ୍ୟତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅକଥନୀୟ କଥା ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ତତୋ ଦୁଃଖତରନ୍ନୁ କିମ୍, ତତୋ ମାନେ ତାହାଠାରୁ, ଦୁଃଖତର ତାହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବା ଦୁଃଖତର ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଚିନ୍ତା ମନରୁ ପରିହାର କର। ଅବାଚ୍ୟବାଦାଂଶ ବହୁନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତାହା, ଅବାଚ୍ୟବାଦ ନ କହିବା କଥା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବେ ତୁମର ଅହିତକାରୀମାନେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ। ନିନ୍ଦନ୍ତ ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତୁମର ପାରିବାର ପଣିଆଙ୍କୁ, ତୁମର ବୀରତ୍ୱକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତତୋ ତାହାଠାରୁ ଦୁଃଖତର ନୁ କିମ୍, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖତର ବା କ'ଣ ଅଛି? ତାଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖତର କିଛି ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏଠି ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ, ହତଃ ମାନେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ହତ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ନିହତ ହୁଅ। ହତଃ ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହତ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ, ଯଦି ତୁମର ହତ ହୁଏ, ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୁଅ, ପ୍ରାପ୍ୟସି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଂ। ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହି, ଜିତ୍ୱା ଯଦି ତୁମର ଜିତା ହୁଏ, ତୁମେ ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କର, ତାହେଲେ ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍, এই ମହି ବା ପୃଥିବୀ ବା ରାଜ୍ୟ ଆକୁ ଭୋଗ କରିବ। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହି, ହତ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ହତ ନ ହେଇକରି ତୁମେ ଜିତିବ, ବିଜୟ ଲାଭ କର, ତାହେଲେ ମହିକୁ ଭୋଗ କରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାଦ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌନ୍ତେୟ, ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ, ତସ୍ମାଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ତସ୍ମାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ମାନେ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ତିଷ୍ଠ ହେଲା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଉଠିକିରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ତସ୍ମାଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ତେଣୁ ତୁମେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କାପୁରୁଷତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତସ୍ମାଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଉଠିକିରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କୌନ୍ତେୟ, କୌନ୍ତେୟ ମାନେ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମନ ନିଶ୍ଚୟ କରି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆଣି ତୁମେ ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କାହିଁକି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ? କାରଣ ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହି, ତୁମେ ଯଦି ହତ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ,
ଯଦି ହତ ନ ହେଇକି ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ମହି ଭୋଗ କରିବ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କାଟ୍ ଉପଦେଶ ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦ୍ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ତୁମେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ହତ ହୁଅ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କର ତାହେଲେ ମହି ଭୋଗ କରିବ। ଏଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୌ ଜୟାଜୟୌ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ युज्यस्य ନୈବଂ ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା, ଏଇଠି ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ, ସୁଖେ ମାନେ ସୁଖରେ, ଦୁଃଖେ ବୋଲେ ଦୁଃଖରେ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା, ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାନ ମନେ କରି, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୌ ଜୟାଜୟୌ, ଲାଭାଲାଭୌ, ଲାଭ ଅଲାଭ, ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ, ଅଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି। ଲାଭାଲାଭ, ଲାଭରେ ବା ଅଲାଭରେ, ଲାଭ ହେଉ ବା କ୍ଷତି ହେଉ, ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ, ସମେ କୃତ୍ୱା ସମାନ ମନେ କରି, ଏବଂ ଜୟାଜୟ, ଜୟ ଅଜୟ, ଜୟ ଅଜୟ, ଜୟ ବୋଲେ ହେଉଛି ଜିତିବା, ଅଜୟ ହେଉଛି ହାରିବା। ତେଣୁ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏହିସବୁକୁ ସମାନ ମନେ କର। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭ ଜୟାଜୟ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ युज्यस्य, ତତୋ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବା ତାପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତତୋ ମାନେ ସେଇଭଳି କଲେ। କେମିତି? ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ଲାଭାଲାଭରେ, ଜୟାଜୟରେ ସମାନ ମନେ କରି, ସମାନ ମନେ କଲେ, ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ युज्यस्य, ସମାନ ମନେ କରି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ଏହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ନୈବ ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ନ ଏବଂ ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ତୁମର ପାପ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ କରିକିରି, ଲାଭାଲାଭରେ ସମାନ କରିକିରି, ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ମନେ କରିକିରି, ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ युज्यस्य, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିକିରି ଯୁଦ୍ଧାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, युज्यस्य ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବା ମନୋନିବେଶ କର। ତାହେଲେ ନୈବଂ ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ନ ଏବଂ ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଷା ତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତିମାଂ ଶୁଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ୟୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରୟାସ୍ୟସି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମବନ୍ଧ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଷା ତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଷା ତେ ମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିହିତା କହିଲି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଏକଥା ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ହେ ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓಂ ତତ୍ସତ୍।